हाय फ्रेंड्स आम पूरी आलोचना करुले समानता स्वाधीनता भातृत्व संपर्क में। आज वीडियो आम आलोचना करने जाऊे छोट ही सुंदर क्वेश्चन आंसर संपर्क में। यही वीडियो रे आम क ख एवं ग नंबर प्रश्न को आलोचना करवा। तो प्रथम प्रश्नटी रही विज्ञान केबेठारु विज्ञान केबेठारु रहस्यवाद आड़ को ढली विंश शताब्दी आरंभ रहस्यवाद आड़ को ढली। पूर्वरु रहस्यवाद सह कहार अहिनकूल संपर्क थिला? रहस्यवाद सह पूर्वरु विज्ञान अहिनकूल संपर्क रही। पदार्थर संश्लेषण चेतनाजात बोली कहार विश्वास? पदार्थर संश्लेषण चेतनाजात बोली रहस्यवाद विश्वास। प्रकृति को दासी परी खटाओ यही भावना कहा लेखारू देखा मिले? बेकन को लेखारू जना को मिले। साहस वीरत्व प्रतिद्वंदिता मनोभाव कहार सद्गुण? साहस वीरत्व प्रतिद्वंदिता मनोभाव पुरुषर मनोभाव सद्गुण। नारीर प्रधान नेत्र कौन? अंतर्बोध। नारीर प्रधान नेत्र होछि अंतर्बोध। केउ नारी परी प्रकृति मनीष को असरंती भंडार लुचाई रखी? लोभी नारी परी प्रकृति मनीष ठारू असरंती भंडार को लुचाई रखी। कि आम माँ बोली कह जाइछि? प्रकृति आमर माँ बोली कह जाइछि। पुणी जुर शब्दर अर्थ कौन? जुर शब्द अर्थ है नष्ट। केउ मसीह स्कुमाचार स्मॉल इज ब्यूटीफुल बही पुस्तक प्रकाश करते? 1970 मसीह 1970 मसीह से कौन करते? स्मॉल इज ब्यूटीफुल बहीटी प्रकाश करते। पृथ्वी समुदाय कंचमाल 40 भाग केउ देशर? पृथ्वीर जिते कंचमाल 40 भाग होछि अमेरिकार। स्कुमाचार कहा द्वारा विशेष भाव प्रभावित होते? गांधीजी द्वारा विशेष भाव प्रभावित होते। टेक्नोलोजी यांत्रिक हवा परिवर्ते कहार स्पर्श पाइबा एकांत आवश्यक? टेक्नोलोजी यांत्रिक हवा परिवर्ते मानवीयतार स्पर्श पाइबा एकांत भाव आवश्यक बोली कह जाइछि। बौद्ध धर्म रे केउ पंथा अवलंबन पई निर्देश दिया जाइछि? बौद्ध धर्म रे मध्यम पंथा बा आर्य अष्टांगिक मार्ग जाकु कह जाय ताहा अवलंबन पई निर्देश दिया जाइछि। एठरे मध्यम पंथा आंसर हबो। आनंद पाइबा बोली सृजनात्मक कर्मरु मनीष को किए वंचित करे? टेक्नोलोजी ही आनंद पाइबा बोली सृजनात्मक कर्मरु वंचित करुछि। पूर्वे किए मूल वस्तु रूपे क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न गोटे वाक्य उत्तर लेख। विंश शताब्दीर विज्ञान किपरि भाव जगत को देखा आग्रही होइछि? विंश शताब्दीर विज्ञान रहस्यवाद आड़ को ढलिबा सहित सामग्रिक भाव जगत को देखा आग्रही होइछि। पूर्व केसे शताब्दी धरी पदार्थ मूल वस्तु रूपे विवेचित होता? पूर्व 3 शताब्दी धरी मूल वस्तु रूपे विवेचित होता। रहस्यवाद अनुसार जगतर मूल सत्ता कौन? रहस्यवाद अनुसार जगतर मूल सत्ता होछि चेतना। कहार जयध्वनि दे विज्ञान यांत्रिक बाट दे माड़ी चलिला? पुरुषर जयध्वनि दे यांत्रिक वैज्ञानिक यांत्रिक बाट दे चलिला। केउ भावर जागरण हवा मनुष्य पक्षे शुभंकर? नारी भावर जागरण हवा मनुष्य पक्षे शुभंकर। पुरुषर प्रधान नेत्र कौन? पुरुषर प्रधान नेत्र होछि ज्ञान। पुरुषर प्रधान नेत्र होछि ज्ञान। कहार भंडार असरंती नुहे? प्रकृतिर भंडार असरंती नुहे। स्कुमाचार बहीटी को समालोचना करी गार्डियन कागज एक बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स बोली कहिथिले। स्कुमाचार को स्मॉल इज ब्यूटीफुल बहीटी को समालोचना करी गार्डियन कागज को बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स बोली कहिथिले। न्यूक्लियर मल द्वारा कौन हबो? न्यूक्लियर मल द्वारा पृथ्वी भयंकर विपद माड़ी आसे पृथ्वी को। मनुष्य आधुनिक मनुष्यर दुर्दशा पाई किए दायी? आधुनिक मनुष्यर दुर्दशा पाई टेक्नोलोजी दायी। क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न 2टी वाक्य उत्तर लेख। छोट ही सुंदर प्रबंधटी केउं पुस्तक अवलंबन रचित? प्रबंध छोट ही सुंदर प्राबंधिक शरद कुमार महांती। छोट ही सुंदर पुस्तकटी स्कुमाचार का स्मॉल इज ब्यूटीफुल
ପୁସ୍ତକ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ। କେଉଁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲେଖକ ଦ୍ୱୟ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ବାଟ ଦେଇ ନେଇଗଲେ? ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ବେକନ ଓ ଡେକାର୍ତେ ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲେଖକ ଦ୍ୱୟ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାଟ ଦେଇ ମତେଇ ନେଲେ। ନାରୀ ଜାଗରଣ ଠାରୁ କେଉଁ ଭାବର ଜାଗରଣ ଅନେକ ବଡ଼ କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନାରୀ ଜାଗରଣ ଠାରୁ ନାରୀ ଭାବର ଜାଗରଣ ଅନେକ ବଡ଼ କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ମଣିଷଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ଜ୍ଞାନ ସାଧନରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଅଥଚ ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ନଥିବା ମଣିଷ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଦାସୀ ପରି ଖଟେଇବା ଉଚିତ? ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀ ପରି ଖଟେଇବା ଉଚିତ ମଣୁଥିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇଥିଲା? ଅର୍ଥନୈତିକ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମଣିଷ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇଥିଲା। କେଉଁ କଥାକୁ ଆମେରିକାବାସୀ ସଫଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ବିଭବ କଥାକୁ ଆମେରିକାବାସୀ ସଫଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥନୀତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅସମର୍ଥ କାହିଁକି? ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥନୀତି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଅଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଜଗତକୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ବେକନ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ବେକନ କହୁଥିଲେ ଜଗତ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ତାହାକୁ ଅକ୍ତିଆର କର, ଭୋଗ କର ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀ ପରି ଖଟାଅ। ସେ ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ବାଟ ଦେଇ ମତେଇ ଦେଇଥିଲେ। ନାରୀ ଭାବର ଜାଗରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ସଦ୍ଗୁଣ ରହିଛି, ଦୟା, ସେବା, ସହନଶୀଳ ମନୋଭାବ ଆଦି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନାରୀର ପ୍ରଧାନ ନେତ୍ର ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ବୋଧ। ଏସବୁ ଜାଗରଣ ଆସିବା ଲୋଡ଼ା। ନାରୀ ପୁରୁଷ ଖାଲି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ନଚେତ୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ। ଏପରି ଘଟିବା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ କାହିଁକି? ନାରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଅଲଗା, ନଚେତ୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ। ଏପରି ଘଟିବା ଶୁଭ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏପରି ହେଲେ ନାରୀ ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇବ ଏବଂ ଦୟାଶୂନ୍ୟ ବୀର ପରି କେବଳ ବଳରେ ବିକାଶ ଢଳିବ। ଦୟାଶୂନ୍ୟ ବଡ଼ବୀର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦୟାଶୂନ୍ୟ ବୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ବୀର ହୁଏତ ବଳରେ ନିଜର ମହନୀୟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ତାହାର ହୃଦୟରେ ମାନବୀୟ ଆଚରଣ ତଥାପି ରହିନଥିବ। ଯେମିତିକି ଜ୍ଞାନ ସାଧନାରେ ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ନଥିବା କାରଣରୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମିତି ବୀର ଦୟାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୀରଭୋଗ୍ୟ ବସୁନ୍ଧରା ନୀତି କ'ଣ? ବୀରଭୋଗ୍ୟ ବସୁନ୍ଧରା ନୀତିଟି ହେଉଛି ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜଗତକୁ ଭୋଗ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୋର ଯାହାର ମୂଳ ତାହାର। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟୁଦୟରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ କାଳରେ ମଣିଷ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀ ଭାବରେ ଖଟାଇବାକୁ, ତାର ଗଚ୍ଛିତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀପଣରେ ଖଟାଇବାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଅ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀପଣରେ ଖଟାଇବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତିରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଭଣ୍ଡାରକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇବା, ତା ଅଣ୍ଟିରୁ ସେସବୁକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବା ସହ ବୀର ପରି ବଞ୍ଚିବା। ଲେଖକ ସ୍କୁମାଚାର ଆମେରିକାକୁ କାହିଁକି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିଭବଶାଳୀ ଦେଶ। ଆମେରିକାର ବିଭବ ହିଁ ତାହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ କଞ୍ଚାମାଲର 40 ଭାଗ ଆମେରିକାରେ ଓ ପୃଥିବୀର ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର 6 ଭାଗ ଆମେରିକାରେ। ତେଣୁ ଲେଖକ ସ୍କୁମାଚାର 6 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 40 ଭାଗ କଞ୍ଚାମାଲ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନମୂଳକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।